वेलकम टू माय सरोज सविता एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। तो बर्तमान आम चेन्नई सेंट्रल रे ओह्ल सारी। तो देखिए आपने चेन्नई सेंट्रल दृश्य। तो बर्तमान पुणी एक नुआ ट्रेन रे बसी अन्य एक जगह को जावाई पड़ो। तो से 8 घंटार रास्ता। तो देखिए ये हूँ समय रातिर समय। तो केमती देखा आप देखिए लाइट चारियाडे बड़ बड़ कोठा ही। तो चलतु टिकेट काटी नवा आ कि समय पर ट्रेन ट्रेन रे ओह्लि आम्भे वर्तमान पहुँची सारीचु कोईपुत्र रेलवे स्टेशन रे जहाँकि जीव कंपानी। तो चलतु जाई देखा ये हूँ कोईपुत्र रेलवे स्टेशन। तो आप देखिपे ये स्टेशन रे गछ गुड़ा केमती लगी सुंदर लगुच। तो डिजाइन रे गछ गुड़ा लगी थाक थाक होपर को। तो कोईमुत्र सेंट्रल ये तो बाहर को बाहर देखिए ये सेंट्रल दृश्य। तो बर्तमान आम बाहर को बाहर तो स्टेप ये देखिपे कोईमुत्र सेंट्रल ये हूँ हॉल जो वेटिंग रूम। तो चलो तो फ्रेंड्स देखिपे कोईमुत्र सेंट्रल ये तो 50 वर्ष जो ट्रेन निशानी। तो देखिपे आप स्टाच्यू रखी। तो ये देखिपे कोईमुत्र रेलवे स्टेशन बाहर दृश्य। तो चलतु आम कहीं टैक्सी बुक कर सारीचु। तो टैक्सी आसूची। तो आसला टैक्सी रे पुणी कंपनी पर्यंत जीव। तो बर्तमान आम टैक्सी पड़ी आसी कहीं आम बसी सारे। तो ये आम जीवु कंपनी को। तो चलतु कंपनी को जाई मु देखा। तो काम कौन तो पुणी देखा। तो देखो टैक्सी रे बसिक आम आ कि समय पर ओह्लू। तो बर्तमान पहुँची गलु। देखिपारे यही टैक्सी मध्यम आम कंपनी रे पहुँची सारीचु। तो कंपनी देखिपारे ये हूँ से कंपनी। तो आपण मैंने देखिपारे ये सब कंपनी। तो गाड़ी पार्ट्स ये कौ गाड़ी लगी मुझे कहीपरि कहीं मुझे नुआ आसी। तो चलतु मु धीरे धीरे आपण मानक प्राय जनईदेवी जो कौ पार्ट्स कौटी लगुच। तो चलते देखिपे ये सारा मेसीन रही। तो यही मेसीन रे काम करने पड़ो। तो देखु पार्ट बाय पार्ट मुझे देखा। तो नुआ तो कहीं मोबाइल एलाउ ना कंपनी को। तो मु लुचाणिया भिडियोटी कर पकाऊँ। तो देखिपे ये सब माल। तो देखिपे यही सब पार्ट्स बाहर। तो ये कम करने पड़ो ये एक मेसीन। तो चलते मुझे चल देखुची गोटे मेसीन देखिपे ये गोटे पिला चलाऊँ मेसीन। तो मु भी गोटे मेसीन चल देखुची। चलतु आपण मैंने केमिति कौन बाहर पार्ट्स। तो देखिपे ये पार्ट्स रखी। तो एलईडी जो लाइट ताहार पोछा जो मैग्नेट वो ये भी तैयारी होची। तो मु चलतु देखेबी कहीं एज ए लुआ। तो मु परे परे आपण मानक प्राय वीडियो भेटी देवी। तो देखिपारे बर्तमान केते सारा। तो गरम भी बहुत कहीं एपटे गरम ही रही है। तो देखो पार्ट्स केमती बाहर यही पार्ट्स गुड़ा ही ये हूँ एलईडी लाइट कहीं टीवीएस गाड़ी पार्ट्स अधिकांश यही देखु। तो ये पार्ट्स गुड़ा ये तैयारी होची। तो देखो ये
କେଉଁ ପାର୍ଟସ୍ ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସେଇ ମେସିନ୍ରେ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ତାପରେ କେଉଁ ମାଲ ଗୁଡ଼ା ଏଠିକି ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରିଥାଏ ନାହିଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚା ଅଂଶ, ସେଇ ଅଂଶଟି ମେସିନ୍ରେ ଲଗେଇକି ଝାଙ୍କିଦେଲେ ତା'ର ଅଂଶଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା ପୁଣି ଫେନ୍ସିଂ ହେଇକି ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚାନ୍ତି ଦେଲା ମାନେ ତା'ର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ସେ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇ ଦେଖୁଛି। ତ ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପାର୍ଟସଟି ମୁଁ ଚଲେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ମେସିନ୍ଟି ମୁଁ ଚଲେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଇକି ତା'ର ବଟମ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ପୁଣି ତାକୁ ଜଙ୍କେଇ ତା'ର ସାଇଡ଼୍ର ଅଂଶଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ଯେ ଲୁହା ତ ମୋବାଇଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ତେଣୁକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରି ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ କାମ କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ବାହାରେ ଆସି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏହି ପାର୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ ତା'ର ମେସିନ୍ ନୁହେଁ, ଏଠି ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଠି ଘୂରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯାନ୍ତିକି ତା'ର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ବାହାରିଥାଏ ସେଟାକୁ ଘୂରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତା'ର ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ରେ ତା'ର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଅଛି ସେ ହୋଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ କଣା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇସବୁ ଏମିତି ଘଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ମାଲ ଗୋଟେ ଆସେ ଛୋଟ ଛୋଟ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଲଟା ଆସେ ତ ଏଇଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହୁଏ। ତ ଏ ପଥର ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେଟର୍ ଦେଲେ ସେ ତା ଫିନିସିଂ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ପଥର ଗୁଡ଼ା ରଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପଟେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳକାରଖାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ପ୍ରାୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପିଲା ପ୍ରାୟ ଇଆଡ଼େ ହିଁ ପଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ତ ନଡ଼ିଆ ବାଗାନ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ସେଇ ନଡ଼ିଆ ବାଗାନର ଦୃଶ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଆମ କମ୍ପାନୀଟା ହିଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନଡ଼ିଆ ବାଗାନ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।